yet with the vaccine. Okay, let's see. So, the entire topic of 2.1 is talking about your Bohr atomic model. Your Bohr atomic model is the model yang ada duduk depan kamu. Line saya tak berapa okey hari ni. Kalau kamu ada tak nampak, tak dengar or whatsoever, stop ni. Okay, kelas pagi tadi sangat-sangat tak smooth. Saya tak tahu kenapa. So, just let me know if anything happen in between. So, the entire topic 2.1 is talking about your Bohr atomic model. And the Bohr atomic model over here is this thing. This is your Bohr atomic model. Yang kamu duk lukis masa SPM tu. Okay? So, in this Bohr atomic model, I want to introduce a few things in the term of, in the sense of term lah. Alright, in the sense of term. First and foremost, nucleus. So, benda pertama yang saya nak kamu ingat adalah satu benda, nucleus. And in the nucleus, kita ada proton. Of course, proton and neutron. Tapi orang yang akan bagi identiti pada nucleus sebenarnya adalah proton, menyebabkan nucleus kamu pegang positive charge. Okay? And then, in that, the same thing, we have all the red dot, contoh-contoh merah, titik-titik merah yang saya ada kat depan ni, adalah benda yang kita panggil electron. And the electron, as always, negative charge. So, a new thing that I want to introduce to you is in between your proton and your electron, in between your nucleus and all this, we have one thing that we call force of attraction. Kita ada satu benda, kita panggil force of attraction. And you will see me using this a lot. Force of attraction standard sayang. Satu positif, satu negatif. So, daya tarikan tinggi ya. Betul. So, daya tarikan. Soalan pertama towards daya tarikan. Kita nampak atau kita tak nampak? Nampak atau tak nampak? Kita akan nampak tak the force of attraction? Tak. Sabila say no. Aina say no. Anira? No. Alright. Daya tarikan is a force of attraction. Kita tak nampak. Saya tak nampak kamu suka saya ke kamu menyampau kat saya. Alright. Yang pasti, the question A yang saya bagi hari tu adalah I really want to see what you think. So, dan saya tak tahu pun siapa, saya tak pergi cari pun kamu siapa. You know what's the most worst that I see in the question A when you write the comment? Saya takut, saya nervous, saya panic. Adalah lagi a few term. Shikin. Saya tak tahu dia orang takut apa shikin. They are not even seeing me face to face yet. Look at, tengok kawan kamu mengangguk macam mana. Shikin hang ke yang tulis panic tu? Saya tak. Wait, I'm sitting on the screen. What can I do? What can I do? Hang takut apa? Tapi saya macam kagum lah budak takut. Saya macam, wow, sitting on the screen. Bila saya baca macam, apa yang bertakut lah? Lepas tu, dalam hati saya, Shikin, dalam hati saya adalah, you're not even seeing me face to face yet. Alright, good luck. Sem depan kena doa banyak-banyak, jangan dapat miss form. Sebab sem depan kena jumpa dah. Okay. So, over that, one thing, we have force of attraction. Force of attraction akan wujud daripada nucleus kepada semua elektron. Kita ada daya tarikan. Dan daya tarikan bukan ikatan. Dia daya tarikan, kita tak nampak. Dengan kata lain, saya ada my proton, positive charge over here. My electron akan tertarik. Tapi elektron yang tertarik ini, dia akan ada daya tarikan, dia akan tertarik tapi kita tak nampak ikatan tu. Okay, that is your force of attraction. And one important term that I want to introduce over here is the word shell. Semua ni, alright, semua ni kita panggil shell. Saya akan banyak guna perkataan shell ni. Ataupun, what else do we call other than shell? Masuk lambat tadi, Jiha. Selain daripada kita panggil shell, what else can we call? Energy level. Energy level. Alright. Antara dua yang saya suka guna adalah shell atau energy level, atau kamu akan nampak saya label N berapa. Okay. Orbit. Yes. Mungkin ada orang kata teacher orbit. Yes, orbit. Pun boleh. Tapi saya rasa shell dengan energy level lagi tepat. Dan simbol dia N. Simbol N boleh guna pakai. Okay. And next question. Important question. Kita akan kira petala ni, kita kira energy level and your shell
dari nukleus atau jauh daripada nukleus? Kita start kira dari mana? Tashini, where do we start calculating that? Where do we start counting that? From the nucleus. Near the nucleus. Near the nucleus, we will be start calculating from the nucleus. Dalam Bohr atomic model, dalam satu benda, Bohr atomic model, saya nak kamu ingat satu benda, kita berpusatkan nucleus. Everybody should be start from the nucleus. Therefore, n equals to 1 will be the one that closest to the nucleus, and then you move out, and then you move out. Or I would use the word we move out rather than up. Alright, dia tak semestinya bergerak naik, dia boleh turun. Sebab yang ni pun adalah semakin jauh, betul? So I would say we move out from the nucleus. So at the end of the day, the entire Bohr atomic model kita berpusatkan nucleus. Semua benda kena mula dari nucleus. Okay? So, what made up the Bohr atomic model? Of course, Niels Bohr, the guy, the man. Alright, the man create Bohr atomic model. So, Bohr atomic model is based on how many postulate? Anira? Apa ni? Bohr postulate ada berapa? Dua. Seriously? Eh? Class? Tak ni? Oh, ada 4. Oh, dia macam itulah. Nervous. Saya tak tahu nervous apa, tapi bila sebab saya bagi link yang sama kat semua kelas. So, dan tak semua budak jawab pun. So, saya tak tahu antara depan saya ni jawab ke tak pun saya tak tahulah. Alright, masing-masing tahulah apa yang kamu buat tu. Apa yang kamu jawab tu, okay je. Saya okay je. Saya nak tahu internet, mainly internet and so on lah. And itulah dia orang tulis takut. Perkataan takut, panik tu banyak gila sikit. Lepas tu saya macam, apa takut apa? Saya tak buat apa lagi sayang. Hampa tak tengok lagi saya marah betul-betul macam mana. Tu dah takut. Alright. Anira, just now, back to you sebab jawab lambat sangat tadi. First postulate. Electron move in circular orbit. Electron move in circular orbit. Apa yang Anira faham daripada ayat tu? Maksudnya macam dalam shell tu, dia gerak. Antara dalam shell tu je. Alright, dia akan bergerak dalam shell itu sahaja dan dia akan mengelilingi satu orang. Dia akan berpusatkan seorang. Dia akan berpusatkan nucleus. Electron will move around the nucleus in orbit. Alright, in the orbit. So, dia akan bergerak macam Anira kata, dia akan bergerak mengelilingi nucleus tu. Di dalam orbit yang tertentu, di dalam shell yang tertentu, di dalam energy level yang tertentu. Next. Ani? Yeah. Second postulate. Energy associated with electron motion is quantized. What do you understand from that? Elektron dekat setiap shell tu dia tetap. Dia punya energy tetap. Alright. Electron at the specific energy level. Elektron yang duduk pada certain energy level akan ada specific energy. Alright. Setiap satu elektron yang duduk pada N yang tertentu, dia akan pegang suatu tenaga yang tertentu. Dan kalau elektron tu duduk pada N sama dengan 1, dia pegang satu tenaga. Kalau elektron tu duduk pada N sama dengan 4, dia akan pegang satu tenaga. So when the electron at different energy level, dia akan ada tenaga yang berbeza. Next, yang tak buka webcam ni. Khatijah? One more. The third one, sorry. Not one more, the third one. Okay, no energy is observed or released by the electron when it is at ground state. Apa maksud ayat tu? Maksudnya tak ada tenaga yang diserap atau bebas oleh elektron bila dia dekat ground state. Tu adalah translation dari BI ke BM weh. Hang ingat aku tak pandai BM ke? Hang ingat aku tak pandai BI ke? Hang nak tolong translate. Cheers. I can speak BM and BI way better than my Chinese, like way better. I'm sorry Benjin Ong and whatsoever. It's just not good. Chinese susah kot. Where we are?
The third one. Yes, Khatijah dah translate untuk kita semua dalam BM, so everybody should be good. Conclusion dia, no changes in energy. Apa maksud the third one is no changes in energy if the electron stay in ground state. And I have next question for Khatijah sebab dia translate je kan. So Khatijah, ground state mesti sama dengan 1 ke? Tak, tapi boleh tak sama dengan 1? Boleh. Alright. Ground state over here is not necessary equals to 1. Dia boleh duduk pada 1, tapi dia tak semestinya duduk pada 1. Okay? Ground state tu macam asal dia tu kampung dia. Kampung untuk elektron tu. So, kampung untuk setiap elektron tu berbeza. Kalau kampung untuk elektron tu, dia asal duduk kat N sama dengan 3. Ground state dia N sama dengan 3 lah. Saya lahir-lahir, saya duduk kat N sama dengan 3. So, N sama dengan 3, ground state saya lah. Saya stable kat situ. Kalau ground state saya adalah N sama dengan 2, saya lahir-lahir, saya dah duduk kat N sama dengan 2. That is my ground state. So, misconception pertama, ground state is not necessary N equals to 1. Ingat yang tu. Okay. And last but not least, Fadzlina, the fourth one. Miss. Ya. Fazlina slow. Dia apa tak dengar? Dia dah lah. Internet dia slow. Dia hantar kalau macam tu Hilman jawab lah sebab internet Hilman lagi. Okay. Okay, Hilman jawab. Internet dah laju? Okay, boleh. Energy is emitted or absorbed by an electron when it transits from one energy level to another. Yes, ayat nota saya cukup perfect, correct, 100%. What do you understand from that? Maksud dia, elektron tu dia move away. Energy absorbed bila elektron tu move away from nucleus. Dari energy level lower to higher. Okay. So, kita ada 2. Lagi satu. Lagi, sambung. Lagi satu, energy release bila elektron dari higher energy level to lower energy level. Good. So, apa yang Hilman cakap, Hilman bagi banyak dah. Kita ada 2. Satu energy absorb, satu energy release. So, apa yang Hilman kata, bila energy absorb means N final, tak apalah, saya guna ayat Hilman. Energy level, apa Hilman cakap tadi? Lupa dah. Energy absorb means elektron bergerak dari lower to high up. Okay, sorry, baru teringat. Energy absorb means electron will move from lower energy level to higher energy level. Betul, Iman? Okay. Dan vice versa, kalau energy release bermakna electron drops from higher energy level to lower energy level. Yang tu yang Hilman cakap. Setuju? Okay. Dan saya ada next question. Hizam. Lain macam tak okay tapi kita try. Hizam. So kalau energy absorb, delta E kena positif atau negatif? Hizam. Tak ada siapa berani buka mic cakap alah line Hizam slow. Lepas tu sebab kena jawab soalan. Hampa kalau panggil teruk tu memang teruk. Izzah? Saya ke? Ya sayang. Okay. Apa soalannya tadi, Miss? If the energy is absorbed, what would be the sign of your delta E? Sign of delta E? A dengan B, positif, negatif. Oh, sekejap. Absorb, positif. Positif. Therefore, vice versa of it, release mesti negatif. Kat sini saya nak highlight sikit. Positif, negatif kat sini wajib sayang. Positif, negatif kat sini wajib. Whenever your question asking for delta E as a final answer. Soalan minta kira delta E. Kamu wajib ada simbol positif atau negatif sebagai jawapan akhir. Wajib. Dan konsep dia sangat senang. Absorb. Kamu terima tenaga. So, kamu absorb, tambah. Kamu terima benda tu kan?
Saya bagi duit, akaun kamu bertambah. So, tambahlah. Release bermakna kamu keluarkan duit tu. So, kamu tolak lah. So, for me, it's pretty make sense. Dan kalau dia adalah absorb means now I have more energy. Who is the person that having more energy? Electron. Electron saya warna hitam. Tangan saya nucleus forever. Itu saya lukis positive sign. Tapi dah mandi kan? Of course dah mandi kan? So dah hilang positive sign tu. So, positive, your nucleus. Your electron right now absorbing energy. Kita tahu antara diorang ada daya tarikan. And when your electron is absorbing energy, the electron will have enough energy to overcome the force of attraction. Benda ni akan menarik dia. Sebab positif, negatif. Tapi kalau orang negatif ni cukup kuat, apa dia buat? Dia bergerak jauh dari dia. Alright, dia akan bergerak jauh lah daripada dia sebab saya ada tenaga. Alright, electron tu ada tenaga. Saya akan overcome the force of attraction. That's why the electron will move from a lower energy level to a higher energy level. And human use the word away from nucleus. Alright, dia akan move away from nucleus. Dia akan bergerak jauh daripada nucleus. Vice versa. Kalau sekarang nucleus tak akan bergerak, nucleus duduk diam-diam positif. Elektron kehilangan tenaga. Elektron kita, tenaga dibebaskan, dikeluarkan daripada elektron ni. So apa jadi? Elektron tu dah hilang tenaga, dia dah tak cukup tenaga. Bila dia dah tak cukup tenaga, dia menurut je lah apa yang nukleus tu cakap. Nukleus tu tarik, dia pun duduk dekat lah. Tak boleh nak buat apa lah. Sebab saya tak cukup tenaga nak lawan. Betul? So dia akan ditarik dan duduk dekat. And that is the reason why your electron, when the energy of the electron release, the electron will drop. Drop from higher end to a lower end. In the other words, it will move closer to nucleus. Makes sense? Sayang, bila kita kata higher, lower energy level, kita berpusatkan nucleus. Nucleus adalah orang tengah kita. Alright? Center kita adalah nucleus. Question so far? No? This is explanation sentence. Yang ni adalah ayat untuk kamu senang faham. Ayat dalam nota adalah ayat yang kamu boleh jawab dalam exam. Alright, ayat yang proper lah. Okay. And all this postulate, all these four postulate is the person that made up our atomic model. Kenapa bila kamu lukis dalam SPM dulu, masa kamu lukis, kenapa kamu akan lukis elektron duduk sini, elektron duduk sini, lepas tu kat sini ada 8 elektron. Alright, why all the electron is sitting like this on the orbit? My question senang je. Boleh tak elektron duduk tengah-tengah? Banjin say no. Why? Yes. Banjin say no. Why? Because not in the permitted orbit, so I think. Because it's not in the permitted orbit. And the electron will only move in a circular orbit. So elektron hanya boleh bergerak dalam orbit tertentu, dalam energy level tertentu. Dengan kata lain, dia tak boleh duduk di tempat lain kecuali orbit. Dia mesti duduk di atas orbit. Dan orbit tu wujud. Alright, yang pertama. Kenapa dia mesti duduk di atas orbit? Your second postulate. Sebab setiap elektron yang duduk di atas orbit ni akan pegang tenaga yang tertentu. Katakan elektron ni dengan elektron ni. Okay, kenapa dua elektron ni duduk kat N sama dengan 1? Kenapa jarak diorang daripada nukleus adalah sama? Senang. Sebab tenaga diorang dah fix. Alright, tenaga diorang dah fix. Katakan ni nukleus, still nukleus saya. Ni elektron yang duduk pada N sama dengan 1. Imagine elektron kamu duduk sini. Hujung ni. Okay? So kalau jarak dia daripada nukleus adalah jarak besar ni dan elektron akan bergerak non-stop. Daya tarikan sama. Elektron duduk sini dengan elektron duduk sini, jarak masih sama. Pusing lagi, elektron duduk sini, jarak masih sama. Pusing lagi, elektron duduk sini. Sebab dia akan bergerak. Jarak tetap sama. Sebab itulah wujudnya orbit kamu. Orbit kamu bukan jalan yang kita bina. Jalan tu kita tak bina. Elektron tu bina.
Dan kenapa elektron tu boleh berjaya hasilkan orbit tu? Because every electron having a fixed amount of energy. And that fixed amount of energy akan duduk daripada jarak yang sama berbanding nukleus. Forever. Pusing macam mana pun dia akan duduk jarak yang sama. Because of the same energy. And that will then eventually move to number 3. No energy release. Of course lah. Kalau jarak saya forever macam ni. Saya forever gerak daripada jarak yang sama. Duduk pada N yang sama. Betul? Alright? Dia memang takkan ada energy changes lah. Jarak saya forever macam ni lah. Right? Okay? And last one. When the energy is absorbed or emit, sama ada kamu terima tenaga atau kamu membebaskan tenaga, dia akan start bergerak. Kenapa? Sebab bila kamu bergerak, tenaga elektron tu berubah. Daripada dekat ni, saya nak pergi jauh ni. So saya buat apa? Saya terima tenaga. So bila saya terima tenaga, elektron saya boleh bergerak naik lah. Betul? Alright? Dan kalau elektron saya dah bergerak naik, dia turun balik. Dia turun lah. Dia bebaskan tenaga, dia dekat balik. Okay? Boleh? So, if you ask me, susahlah teacher banyak benda nak hafal. I mean, tak hafal sangat pun. It's a common sense. Dan saya dah susun postulate tu ikut cerita dia. So, I think it's easier for you to understand in this way rather than untuk kamu hafal, just hafal. Buat apa? Okay? So, it's good for you to understand rather than just hafal. And this is the reason why you create a Bohr atomic postulate, a Bohr atomic model. This is where your atomic model yang kamu duk lukis masa SPM tu, and kamu dapat benda tu daripada Bohr postulate. Okay. Ada apa? Question first. Exercise. If this is my n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3, n equals to 4, n equals to 5. And we say that when the electron at the fixed energy level, we will have a quantized amount of energy. So katakan elektron misalnya duduk kat sini hari ni. Alright? N sama dengan 3. How do we calculate the energy of this electron? First question. Jiha, what formula do you use, Jiha? En equals to negative RH dalam kurungan 1/n square. Okay. This is the formula that we will use. Correct. Thank you. Bila masa kita guna formula ni? Senang. When electron is not moving. And my question just now, calculate energy of the electron at n equals to 3. Reading my sentence, reading soalan saya, kamu dah tahu. Elektron saya sekarang duduk pada n sama dengan 3 dan dia tak bergerak. Betul? Dan certain cikgu even ajar, En tu sekarang adalah E3. Apa maksud E3? Elektron saya duduk pada energy level 3. Yang ni tak wajib. Alright, yang ni saya tak wajib. Tapi, saya wajibkan satu benda. N tu kamu wajib substitute. Jangan kira terus. Maksud Miss Wong, bila kamu substitute, make sure kamu tunjuk 3 kuasa 2. Jangan tulis 1/9 terus. Alright? Yang E, yang ni saya tak wajib. Yang ni tak ada pun saya tak apa. En tu pun saya terima. Tapi N yang kamu substitute, kamu wajib tunjuk dia adalah N berapa. Okay, ada dah budak kelas yang hantar kerja, saya dah nampak 1/9. Saya tak nak benda tu. Okay, tulis 1/3 kuasa 2. Make sense? Alright, next question. Adila, RH kamu adalah berapa? 2.18 darab 10 negatif 18 Joule. Alright, Joule. Thank you. Adila say it's a 2.18 times 10 to the power of negative 18 Joule. Anis Nabila, kenapa guna value ni? Kenapa tak guna 1.097 times 10 to the power of 7 meters minus 1? RH juga. Sebab yang 1.097 tu, yang tu untuk wavelength. Yang tu guna bila kita kira wavelength. As long as formula kamu adalah energy in the unit of Joule, RH value mesti 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Okay. Anis Nadia. Jawapan?
2.4222 times 10 negative 19. Times 10 to the power of negative 19. Je. Joule. Thank you. And whenever, I said just now, whenever the question asking for E, energy, tak kisah delta E atau En, jawapan akhir mesti kena datang dengan simbol positif atau negatif dan juga unit joule. And for this case, whenever kita kira energy of the electron when the electron is not moving, elektron tak bergerak, elektron duduk setempat, jawapan akhir mesti adalah negatif dari formula. Alright, jawapan akhir mesti adalah negatif dari formula. Is that clear? Jawapan akhir yang tak ada unit salah dan saya tak nak benda ni salah sebab senang. Maka, formula, substitution, jawapan akhir. Therefore, nobody skip anything. Is that clear? Nobody skip anything termasuk RH value. Kenapa substitution dapat markah? Sebab RH value ada dua. Yang mana kamu pilih? Kenapa substitution dapat markah? Kita nak tahu N kamu berapa. Alright. So, jangan congak terus. Jangan, 3 kuasa 2, 9. Tak payah. Tak payah tunjuk pandai. Okay. Hampa satu je suka tunjuk pandai dengan saya. Okay. Next. TV. Is this two thing in front of you the same or different? It's the same. It's the same. What is the name on the left? Energy level. On the left. On the right is energy level diagram. Okay. On the left? On the left is the electron arrangement. I'll arrange you later. I'll rearrange you from head to toes. Anybody, Sabila? I'm not sure. You're not sure. Atomic model. Kita duk lukis benda ni. Okay. And the first question from me to TV just now, most important question. Are they the same? Yes. They are 100% the same. Okay. We are using this all this while in your school. Kita lukis yang ni. Dan selalu budak akan tanya kenapa kita tak sambung lukis yang ni je. Kenapa nak belajar energy level, and since Miss Fong say is the same, why are we not drawing the atomic model? Guys, kita mungkin sampai N7, N sama dengan 8. Hang nak lukis bulatan N sama dengan 8. Hang sure? So masuk exam lukis bulatan je lah. Betul. Why are you using atomic model in SPM? Because in SPM, you only maximum kita belajar sampai petala 3 je. So nak setakat lukis 3 bulatan tak ada isu lah. Lukis lah. Betul. Itu pun jarang. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2 je. So setakat 2 bulatan tak ada isu. Tapi kalau kat sini, kita lukis sampai N sama dengan 8. Hang nak lukis 8 bulatan. Hang sure? I don't think so. Therefore, alright, we substitute the atomic model with one thing called energy level. They are exactly the same. So, just to show you, yang paling penting sekarang nucleus lah. So, nucleus sekarang duduk tengah. Dalam energy level, nucleus duduk sini. So, what is actually happening, guys? Simple. Cut this thing into half. You will then realize that is your N1, N equals to 1, N equals to 2, N equals to 3, N equals to 4, N equals to 5, and so on. So they are exactly the same. Is that clear? Okay, setuju eh? Then, talking about energy level over here. A few things. Sebab energy level adalah benda yang kita akan banyak lukis, benda yang kamu akan dapat markah. So, saya tak nak kamu salah at any point. So, this energy level. First thing, first question. Is that a must to start with N equals to 1? Syahira? Yes. Human say yes. So, human say yes. Kita mesti mula dengan N sama dengan 1, no matter you are using it or you are not using it. Okay, saya nak ingatkan satu, nucleus duduk sini sayang. Kalau nucleus duduk sini, that is your nucleus. Boleh tak nucleus kamu jumpa N sama dengan 2 tanpa petala pertama? Alright, you won't have second floor,
tanpa first floor. Betul? Guna tak guna cerita lain. Lain kali kalau dah kaya nak buat banglo 5 tingkat. Buatlah banglo 5 tingkat. Tapi tingkat 1 tak nak guna. Bawah sangat. Okey, tak payah guna. Biar kosong. Tapi tingkat 1 tu kena ada. Betul? Baru kita ada so called tingkat 2. Kalau tingkat 1 tak ada, tingkat 2 tu kita panggil tingkat 1 lah. Correct? So, guna atau tak guna cerita lain. Tapi bila kamu lukis energy level, when you're drawing this energy level, no matter what, forever start with n equals to 1. Forever. Okay? Next thing and most important thing, what is important in your energy level over here? Other than we must start with n equals to 1. What do you see? The gap between the n equals to 1 to 3. Okay. What happened to the gap? Become closer. The gap over here become closer, guys. N is a must. Benda ni sebenarnya semua nampak tau. Tapi kamu tak perasan. Okay? Gap tu mesti jadi semakin kecil dan gap yang semakin kecil ni mesti mata kasar boleh nampak. Kira nampaklah tak ada ukur dengan pembaris semua tak payah. Mesti kena nampak dengan jelas daripada N sama dengan 1 besar ni. Daripada 2 ke 3 dia jadi kecil. Gap tu. Lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil. Wajib. Dan ada orang tanya sebab video saya ada infinity saya rasa. So ada ramai sangat orang tanya, teacher, mesti kena berhenti pada infinity ke? Tak. Kamu hanya wajib start dengan n sama dengan 1 tapi kamu tak wajib sehingga n infinity. Berhenti kat mana ikut soalan. Kalau soalan sampai n sama dengan 8, berhenti kat n sama dengan 8. Kalau soalan perlu guna n sama dengan 3 je, tak payahlah lukis banyak weh, n1, n2, n3 berhenti. Okay? Sampai kat mana ikut soalan. Tapi mesti mula n sama dengan 1. Is that clear? Okay. Dan untuk buktikan apa yang kita cakap tadi, untuk buktikan apa yang Human cakap pasal delta E, elektron naik dengan elektron turun adalah positif atau negatif, saya nak elektron naik dulu. Tashini, electron going up from where to where? From low energy level to high energy level. You choose which one is your low, which one is your high. N equals to 1 to n equals to 5. Tak ada cita-cita langsung. Not adventurous lah you. Okay guys, saya nak energy that absorb for this transition. Please. I want the energy needed or absorbed for this transition. Please. Boring lagi. Cakap je, start kira. Elektron bergerak ke tak? Chapter ni akan ada banyak soalan ekstra. Selain daripada soalan tutup. So sentiasa calculator, so sentiasa ada di sisi, ada kertas. Zavanis, lately your webcam is like functioning so well, huh? Miss tak tau, ni saya guna handset tau. Laptop saya ada buat problem pula. Penat lah tersakiti. Susah. Apa kalau buat tu sikit-sikit dah penat. Teacher, Yes. is it positive 2.0928 times 10, negative 18 joules? Alright, Tashini got positive 2.09 something times 10 to the power negative 18 joule. Let's see. First question. Zavanis, formula apa saya yang guna? Saya guna RH, lepas tu kurungan 1 per NI kuasa 2 tolak 1 per NF kuasa 2. Kurungan balik. Alright, sayang.
Formula ni untuk kira apa sayang? Kepala formula ni apa? AH je. Mula terus dengan AH. Delta E, sorry. Apa ni kan? Aku pancung kan bawang betau. Sesuka hati je. Cuba kalau lain kali kamu beli apa-apa, saya potong yang atas. Pangai buruk betul. Tu duk kata Miss Wong garang. Mana? Alright. Over here. Okay, over here. The formula that we will use is this one. And why are we using this formula? Simple. Because your electron is moving. Sebab antara benda utama dalam topik ni adalah calculation. You realise semua soalan tutup, more than half adalah calculation. Betul? Dan masalah utama, tak tahu nak guna formula mana. Senang je. When the electron is moving means kamu ada n to n. Daripada satu energy level kepada satu energy level. Bermakna kita kena ada formula yang pegang dua n, sayang. N initial and final. And in this case, kita moving up. What Tashini say is n equals to 1 to n equals to 5. So that is your initial. That is your final. Makes sense? So, kita akan masukkan value kita. Zawanis, AH berapa? 2.18 kali 10 negatif 18. Alright. Bracket 1 over 1 over 1 power of 2 minus 1 over 5 power of 2. Yes. Exactly apa yang Zawanis kata adalah wajib duduk di atas kertas kamu. Alright. 1 over 1 square minus 1 over 5 square. Walaupun saya tahu 1 kuasa 2 adalah 1. Kenapa tak tulis 1 tolak je Miss Wong? Sebab yang akan dapat markah adalah substitution. Bukan otak kamu yang pandai tu. Okay. So when you calculate, and I love Tashini answer that she gave to me just now is positive 2.09 blah 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 times 10 to the power of negative 18 joule. And why I love Tashini answer? Because positive and joule. Isu akan wujud, masalah akan wujud sebab positive value. Bila kamu tekan yang ni dalam calculator, positive sign tak tunjuk dalam calculator. Betul? But I told you that many times, you are going to listen to this many times. Delta E mesti kena ada simbol positif atau negatif. Wajib. So, bila kamu dah kira sayang, jawapan akhir tu delta E. Dalam otak benda pertama bila jumpa delta E, positif ke negatif? And kalau tak keluar dalam kalkulator, positif ataupun fikir logik. Initial saya berapa, final saya berapa. Elektron saya bergerak jauh daripada nukleus atau dekat dengan nukleus. Kalau bergerak jauh, means absorb. Kita perlu tenaga. Alright? Absorb energy. Then, delta E mesti positif. Jawapan siapa yang tak ada positif sign, jawapan akhir salah. And unit adalah joule. Whenever is a delta E, whenever is energy from the formula, unit definitely joule. Takkan berubah. Question so far? Senang? Yes? Kalau contohlah delta E tu kita dapat negatif, dia bagi negatif, so kita kena cari lambda. Kena letak negatif kah ataupun kena positifkan dia? Okay, Human ask a question, so kita kira teruslah. So saya nak cari lambda untuk Human tanya lambda. Kita cari frekuensi. Okay, sama je Human. Alright. Let's say I want the frequency of this transition. Please. Calculate the frequency of this transition. Please.
Dah? Alright, Intan Syairah, formula. 1/lambda. 1/lambda. Frekuensi bukan wavelength juga aku. Oh salah. Putri? Tak dengar. Mic problem. Mimi? Delta E sama dengan equal to H mu. Delta E equals to H mu. Intan, frekuensi dengan wavelength benda yang berbeza. Frekuensi adalah mu. Okay. So, delta E equals to H mu, and soalan Hilman tadi, untuk kes ni dia takkan jadi masalah sangat sebab dia positif. Betul kan? Okay. Tapi untuk negatif nanti yang kita nak kira dia akan jadi problem. So, saya ajar siap-siap. So, when you need to calculate the frequency or the wavelength, when we are using a formula relating between delta E dengan frekuensi, ataupun nanti kalau saya ada guna formula ni equals to Hc over lambda, when we are relating delta E and the lambda, we will ignore the positive and negative sign. Pada sini kita akan ignore the positive or the negative sign. Sama juga. So, bila kita masukkan value, kita tak perlu masuk positif tu. Kita hanya akan masuk 2.09 times 10 to the power of, 2.09 bla 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 yang kamu kira tu lah. Saya pun tak ingat berapa. Times 10 to the power of negative 18 sahaja. Tak perlu masuk positif atau negatif. And Planck constant, saya perasan ramai guna 6.63. Betul? Darab 10 kuasa negatif 34. Kenapa guna 6.63? Sebab video saya. Video dengan dalam nota. Okay. Dalam nota tadi. Saya akan check balik sama ada 6.63 boleh terima ke tak. 6.63 tak salah. Tapi bila saya, sebab ada budak tanya dan saya buka balik list of constant yang saya bagi. Bila kamu buka balik list of constant yang saya bagi kat Google Classroom awal-awal SEM hari tu, Planck constant duduk dalam tu adalah 4 titik perpuluhan, which is 6.625 6. Okay. Darab 10 kuasa negatif 34. Mu. So, saya akan confirm balik as soon as I can. Sama ada Planck constant, your H Planck constant, kita akan guna 6.63 ataupun 6.6256. Sebab yang ni yang akan diberi dalam exam nanti. So, mana-mana setakat ni, mana-mana saya terima. But I will check back. Okay, I promise. I'm so sorry about that. So, guna yang tu, kamu akan dapat mu. And mu yang kamu kira. Siapa lagi saya tak panggil hari ni? Tak ingat. Semua dah panggil. Anira. Mu yang kamu dapat? 3.1565. Darab 10? Negatif 53. Negatif? I don't think so. Yep. Ada orang dapat jawapan lain? 10 kuasa 15. 3 point bla 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 juga? Sama? 3.1565 darab 10 kuasa 15. Darab 10 kuasa 15. Yang bagi jawapan ni, unit? Unit? Per second. Per second. Ataupun hertz. Saya tahu kamu suka guna hertz. Alright, mana-mana. Saya akan banyak guna per second. Saya akan banyak guna per second. Alright, kamu suka guna hertz, silakan. Tak ada masalah. Alright. So, jawapan untuk soalan Hilman adalah kita kena ignore positive negative sign bila kita kira frekuensi atau kita kira wavelength daripada energy. Okay. Baras? Alright. Okay.
Next question. Sama, nak kira benda yang lebih kurang sama. Chicken. Saya nak elektron turun. So over here electron unstable. Sebab excited state. Kan? Katakanlah dia excited state, dia tak stabil. So chicken elektron nak turun. Elektron chicken turun ke? N2. N2. So chicken kata elektron dia turun kepada N2. So guys, I want to calculate the delta E over here. Please. Syahira dah? Awak ramai sangat keluar masuk line. Saya ingatkan line saya teruk ke line yang pun teruk? Hujan, Miss. Hujan. Oh. Tadi kat sini hujan. Oh, line ni hampa pula hujan. Okay dah. Najla? Formula? Formula saya bagi. Sama kan? What is your substitution value? Can you tell me your substitution value? H sama dengan? 2.18 darab 10 negatif 18. Okay, and then? Kurungan 1/5 kuasa 2 tolak 1/2 kuasa 2. Thank you. And jawapan Najla? Jawapan akhir negatif 4.578 darab 10 kuasa negatif 19 Joule. Alright. And bila dia elektron turun, jujur bila elektron turun saya tak risau. Sebab bila elektron turun, negatif memang duduk atas kalkulator kamu. Betul. So saya tak risau sangat. So that is the way that we answer. Exactly like what we say, formula 1 markah, substitution 1 markah, jawapan akhir mesti datang dengan unit dan simbol positif, negatif. For this question, kita kira lambda. Please. Tekan kalkulator ya sayang. Sila tekan kalkulator. Masalah dunia dalam chapter ni adalah masalah tekan kalkulator anda yang teruk gila tahap gaban. Alright. Hampa hantar tutor tu kan, ada je orang dalam kelas yang akan salah tekan kalkulator, jawapan akhir salah. Yang gelak tu dia tahulah. Okay. Fikir betul-betul, we are calculating the lambda. So are we taking the negative or are we ignoring the negative? Be careful. Dah? Tawanis dah? Main tengah kira. Habiskan. Himan dah? Intan dah? Okay. Chapter ni senang weh. Saya suka chapter ni. When I was a student, when I'm a lecturer right now, favorite chapter. Alright, I love this chapter. I don't know whether you can see how easy. Sebab kalau kamu nampak memang dia senang weh. Apa yang kamu kena tahu? Naik dengan turun je weh. Betul. 7 formula, elektron naik atau elektron turun. That's it. Apa? And kimia tak boleh dapat A. Ketuk kepala apa? Okay. Alright, over here just a quick one. Delta E. Okay, so tanya balik Himan. Kita ambil tak negatif tu? Man?
Ya, ni. Kita Tak ambil ambil. tak? Kita tak ambil ya. So in this case, delta E yang kamu substitute ke dalam, tak payah ambil. Kita hanya ambil tenaga yang kamu bebaskan tu sahaja. Alright. Substitute, again, Planck constant setakat ni saya tahu ramai akan tulis 6.63 ataupun saya rasa we stick with 6.6256 dulu. I will confirm to you as soon as I can, hopefully by this week. Okay. And then C adalah speed of light 3 darab 10 kuasa 8 and kamu akan cari lambda. So my question over here, lambda. Jawapan akhir kamu sekarang, boleh tak ada positif atau negatif? Semua tak? Okay, tak? Okay. So sama macam frekuensi, kalau jawapan akhir kamu sekarang adalah frekuensi ataupun lambda, dia tak boleh ada simbol positif atau negatif. Mesti. Okay, dia mesti adalah just integer. Okay, dia just integer biasa. And back to human. The wavelength calculated from the formula, unit must be? Meter. Okay, mesti meter. Lambda suka bagi dalam bentuk nanometer ataupun soalan pun suka tanya nanometer. Tapi lambda yang duduk dalam formula, tak kisah formula dia adalah delta E equals to HC over lambda ataupun 1 over lambda equals to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. Janji lambda yang duduk atas formula. Lambda yang duduk atas, oh, purple atas hijau jadi hitam. Alright, lambda yang duduk atas formula dia mesti adalah meter. Is that clear? Okay, ingat yang tu. Boleh? Okay, setakat ni ada masalah kah? Tak ada, saya kata saya ajar laju pula. Cuba tanya ke kawan kamu, siapa yang ada kawan tu, cuba tanya cikgu lain ajar sampai mana. Wait, orang masuk chapter 3 dah. Kita Dr. Hege-Hege lagi. Lepas tu Miss Wong ajar laju. Saya lah orang ajar paling lambat dalam college. Kalau saya mau ajar laju, hampa bye-bye dah. Okay. Continuous spectrum and line spectrum tak ada apa sangat kat sini. Alright, just nothing much. You only need to know the differences. You only need to know the differences and the main differences between them. Nama pun continuous. Continuous over here means the wavelength from 400 to 750. Daripada 400 kepada 750, setiap satu nanometer, setiap satu wavelength, 400.1, 400.2, 400.3, bla bla bla. Setiap satu wavelength akan dipenuhi dengan cahaya. Look at the color. Alright, look at the color. Ada tak blank space? Ada tak tempat kosong? Tak ada. There is no blank space. Why there is no blank space? Easy. Because it's composed of all frequency and wavelength. Nama continuous bermakna dia akan continue daripada setiap satu wavelength sehingga penghujung. Setiap satu wavelength tu akan ada. Itu maksud continuous. Berbeza dengan line spectrum, composed of a discrete line with a specific wavelength. So, apa maksud discrete line dengan specific wavelength? Saya ada satu line, discrete. Discrete bermakna line tu duduk jelas atas mana. Alright, line tu bukan lebar, bukan duduk sengit, bukan apa. Discrete, just that specific line. And this specific line will be holding a specific wavelength. Contoh, 749.2 nanometer. Lepas tu, kosong. Kosong-kosong, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Tiba-tiba ada another line. Another line yang jelas duduk atas kertas. And line ni mungkin adalah 500.79 nanometer. Okay. Lepas tu kosong pula. Tak ada apa, all the way, tak ada apa, kosong. And then another discrete line. And this line could be 389.7 nanometer. And very specific, very on point, very clear on the spectrum. Itu beza continuous spectrum dengan line spectrum. Kita takkan belajar apa-apa pasal continuous spectrum. You only need to know one thing. What is continuous spectrum? That's it. Okay? Kalau soalan minta antara soalan favorite yang suka keluar, what is the differences? Alright, what are the differences between continuous spectrum and line spectrum? Tu je lah.
Satu, content of all wavelength and frequency. Satu lagi, a specific wavelength and frequency. Habis. Okay? Itu je beza dia. Dan ayat yang saya bagi tu dah simple gila dah. Alright? And tomorrow, we will talk about formation of line spectrum, calculation akan ada all the way, formation of line spectrum, and how to read line spectrum. I suppose everybody should know already. Okay? Just very quickly. Line spectrum pertama, line spectrum kedua. Saya ada A, B, C, D, E, F, G, H. P, Q, R, S, T, U, V, W. N insan terpilih saya hari ni. Mas Lina, line macam dah okay? Right? Yes, Miss. Perfect. For the first line spectrum, kamu baca dari A atau kamu baca dari H? First line. Dari A. Fazlina kata baca dari A, setuju? Yes. Okay. Untuk yang kedua, Pak? Yang kedua W. Kita baca dari W. So for the first one, we read from the A. From the second one, we read from W. Zulaika, why? Line macam okay hujung-hujung. So kena tanya. Zulaika, why? Last question of the day. Tak dengar sayang? You know when is the time that line akan paling baik? Bila Miss Wong say, alright, class dismiss, thank you, class. Semua buka mic cakap thank you. I think we should start the class with the word of class dismiss, thank you, class. Then we start the class. I think the internet will treat us better in that way. Betul tak? Alright? Saya kadang-kadang rasa, oh tiba-tiba, oh orang ni ada pula suara, saya ingatkan dia pekak ke, bisu ke masuk kelas saya. Alright, anybody, open question, why? Why do we read from A and why do we read from W? Last question. Sebab jarak dia masih Thank you. Thank you, Fadin. Thank you yang lain. Alright, because of the blank space. Cara yang paling senang. Kita tengok jarak, kita tengok kawasan putih. Kawasan putih yang luas adalah kita start baca dari situ. Okay? So, dalam ni, slide ni saya nak tunjuk satu benda je. Kita tak semestinya baca dari kiri. Walaupun line yang dia bagi tulis dari kiri. This thing happen in final. Dia trick kamu dengan dia bagi alphabet mula P sampai W. Lepas tu sekali baca dari W. Okay? Make sense? We will continue tomorrow with more question and also all your tutorial questions. So finish up your tutorial question. Tutorial question saya akan pergi laju je. Saya akan tambah soalan atas tu. So macam biasa, make sure you have calculator, papers and everything ready. And thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.